Ah oui, je suis Arnaud Kamois, président de l'International Nambudo Federation depuis 2018. Alors, nous organisons au Maroc la 7e édition de notre championnat du monde. Nous savons que le Maroc est une très grande nation sportive. Le Maroc organise plusieurs compétitions dans plusieurs disciplines. Et pour nous, c'est un honneur d'avoir le Maroc dans notre fédération. Et on espère que le Maroc occupera toujours une si belle place dans notre organisation. Je vois que ce sport est nouveau ici au Maroc. Est-ce que vous pensez pour prendre la place entre... Il y a beaucoup de sports disciplines comme judo, comme l'aïkido. Alors déjà, ce sport, il n'est pas vraiment nouveau au Maroc. C'est un sport qui arrive au Maroc, ça fait très longtemps. Et alors, qu'est-ce qui a fait la différence entre le judo, le karaté classique et le nambudo? C'est que l'aspect du nambudo, c'est que nous, on vise plus dans l'esquive de l'adversaire. Toute attaque, quand il y a toute une attaque, on a toujours essayé d'esquiver. Ça, c'est le principe même du nambudo. Et puis, on essaie d'avoir une approche globale. Dans nos compétitions, vous allez voir que, par exemple, en comité, il y a les gars du judo qui peuvent participer, du taekwondo, de la boxe française, du full contact, alors que dans les autres disciplines de karaté classique, c'est que du karaté classique. Nous, on peut affronter n'importe quel adversaire. On a une approche globale des arts martiaux. N'oublions jamais que l'objectif principal de l'art martial, c'est la self-défense. Donc, quand vous avez une self-défense, vous ne savez jamais qui va vous attaquer. Est-ce que c'est un boxeur? Est-ce que c'est un judoka? Est-ce que c'est un gars du full contact? Ça, c'est la particularité du Nambudo. Par rapport à ce sport, c'est un sport de combat ou un sport de démonstration? Alors, dans le Nambudo, il y a plusieurs aspects. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Vous pouvez trouver le côté santé, vous pouvez trouver le côté activité physique, et vous pouvez trouver le côté performance, qui veut dire sport de haut niveau. Donc il n'y a pas que la démonstration. La démonstration n'est qu'un aspect. Il y a plusieurs aspects. La particularité de l'INF comme fédération, puisqu'il y en a 3 fédérations de Nambudo, c'est de développer le sport de haut niveau dans la partie combat. Nous, on estime qu'on est la branche combat du Nambudo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نشكر الصحافة المغربية وعلى رأسهم الجميع الصحفيين كل شيء. إذا اسم حافظ الحسين، حزام أسود الدرجة الثامنة، عضو في الجامعة الدولية. رياضة نامبودو يعني كجميع رياضات الفنون الحربية، غير هي ما فيهاش العنف مثلا، فيها البراتيك، فيها الخدمه بزاف. وربما اللي باغي لها ان شاء الله غتكون البطوله غتبدا ان شاء الله من نهار الجمعه مع الثلاثه وغتنتهي نهار السبت في العشيه ان شاء الله. اللي بغى يتفرج مرحبا به، اللي بغى الشهاده يهضر. اذا الشيء اللي غادي نقول لكم تشاهدوا ان شاء الله بعينيكم. اذا رياضه كرياضات، يعني ماشي نقولوا شي فرق كثير ولا شي حاجه ولا هذه احسن هذه احسن. الانسان غير ما يريحش صافي، بالنسبه للرياضه مزيانه. هذا اللي شي تعريف بسيط عن خصوصات الرياضة امتى دخلت المغرب؟ بالنسبة لرياضة نامبودو يعني ابتكرت في 1978 على يد الخبير الياباني يوشيناو نامبو، وسمى هذه الرياضة على حساب سميتو هو سميتو نامبو، وزادها دو يعني حيت مثلا الطريقة ديال نامبو، يعني المنهج ديال نامبو مثلا نامبودو أو نامبو بودو، يعني السلاح ديال نامبو مثلا. إذا فالوقت اللي دخلت في هذه الرياضه هذه، من حسن الحظ للمغرب يعني استضاف هذا التدريب في 78 نيس، نفس التاريخ فاش خرجت الرياضه. كان دار تدريب وطني هنا في شهر ماي في 1978، وكانت ديك الساعه كنا تحت اشراف الجامعه الجيدو، والجامعه الجيدو هي اللي كانت تساعد باش جا المتر نامبو هنا ودرنا ذاك التدريب. وكانت يدير من 78 تماك، بقات واحد المده واحد حتى 76 حتى 86 باش نشرنا مزيان نامبودو، ولات مزيان. شاركنا بعد في بطولات دوليه وبطولات عالميه وداك الشيء. وكان المغاربه ديما كيتفوقوا، يعني ما كاينش مثلا البطوله اللي المغاربه ما يحصلش على الميداي، يعني ولا بلا جمال. ما تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.